নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি পুনৰ আহিছো এটা নতুন ভিডিঅ লৈ। আজি তোমালোকে গম পাইছে যে আমাৰ এই আলোচনা কৰিবলগীয়া চেপ্টাৰটো এক্সাৰসাইজটো কি আছিল 8.4 আছিল। ঠিক আছে, তো ইয়াৰে যিকেইটা শৰ্ট প্ৰশ্ন আছে সেইকেইটা আমি অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত আলোচনা কৰিছোঁহে। তো আজি আমি 5ৰ 1ৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। ঠিক আছে, তো 5ৰ 1ৰ অংকটো কি আছে cosec θ minus cot θ হোল স্কয়াৰ দিছ ইজ ইকুৱেল আমি এইখিনি লিখুৱাব লাগে। ঠিক আছে, তো ইয়াতে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা যে যিটো সাইড আমি মানে লেফট হ্যান্ড সাইডটো ললি রাইট হ্যান্ড সাইডৰ ইকুৱেল লিখুৱাব লাগিব আৰু রাইট হ্যান্ড সাইডটো ললি লেফট হ্যান্ড সাইডৰ ইকুৱেল লিখুৱাব লাগিব। ঠিক আছে, তো আমি যিকোনো এটা সাইড আমি আলোচনা যিকোনো এটা সাইড আমি লম, কিন্তু তোমালোকে যিটো সাইডত ভাঙিব পৰা সুবিধা থাকে মানে স্কুৱেৰ থাকিলে কিউব থাকিলে য'ত আমি ভাঙি দিব পাৰো বস্তুখিনি, তো এনেকুৱা সাইডটো তোমালোকে লৈ ল'বা। ঠিক আছে, তো মই ইয়াতে প্ৰথমতে কোনটো সাইড লম, মই ইয়াতে তোমালোকৰ লেফট হ্যান্ড সাইডটো লম, এইটো লেফট হ্যান্ড সাইড। ঠিক আছে, তো লেফট হ্যান্ড সাইডটো কি দিয়া আছে cosec θ minus cot θ হোল স্কয়ার, এইটো সাইড লম। ঠিক আছে, তো তোমালোকে এতিয়া সূত্ৰবিলাক কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব। সূত্ৰ মানে আগৰ ভিডিঅ'টোত যিকেইটা সূত্ৰ আলোচনা কৰিছিলো তাৰ পৰা আহি যাব। ঠিক আছে, তো এতিয়া cosec θ মানে আমি কি লিখিব পাৰো 1/sin θ লিখিব পাৰো মাইনাস cot θ মানে আমি কি লিখিব পাৰো cos θ/sin θ লিখিব পাৰো। ঠিক আছে, তো ওপৰত কি আছে স্কয়াৰ আছে। ঠিক আছে, তো এতিয়া তোমালোকে এটা কাম কৰা, তো ইয়াৰ লসাগু লোৱা। লসাগু ইয়াতে তলত sin θ আছে, তো তোমালোকে লসাগু কি লোৱা sin θ টোই হ'ব। ঠিক আছে, তো sin θ দি sin θ 1 বাজে 1 টো 1 ৰ লগত পূৰণ হ'ব, 1 1 গুণ 1। এটো sin θ দি sin θ 1 বাজে 1 টো cos θ ৰ লগত পূৰণ। ঠিক আছে, ওপৰত কি আছে স্কয়াৰ আছে। ঠিক আছে, তো আমি তলত দেখুৱাব লাগিব 1 + cos θ আহিব লাগিব আমাৰ। ঠিক আছে, তো এতিয়া তোমালোকে এটা কাম কৰা, এটো তোমালোকে স্কয়াৰটো ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি দিয়া, মানে স্কয়াৰটো এটো যেটো সূত্ৰ আছিল আমাৰ a/b হোল m দিস ইজ ইকুৱেল হোৱাট am/bm। ঠিক আছে, তো এই সূত্ৰ মতে আমাৰ স্কয়াৰটো দুয়োটাতে আহি যাব, মানে 1 - cos θ হোল স্কয়াৰ আৰু তলত হ'ব sin স্কয়াৰ θ। তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা দেই, sin স্কয়াৰ θ টো আমি এনাকে লিখো, মানে এনাকে তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে sin θ হোল স্কয়াৰ মানে এনাকে লিখিব পাবি নোৱাৰি। sin স্কয়াৰ θ মানে আমি ইনিকে লিখিব লাগিব বা আমি sin θ হোল স্কয়াৰ বুলি লিখিব লাগিব। এইটো লিখিলে কিন্তু ভুল হ'ব। ঠিক আছে, তো এইটো হৈ গ'ল। তো এতিয়া তোমালোকে এটা কাম কৰা, ওপৰত 1 - cos θ হোল স্কয়াৰ আছে, তাৰ মানে আমি কি লিখিব পাৰো 1 - cos θ * 1 - cos θ। কাৰণ কিয় লিখিব পাৰো এনাকে, কাৰণ তোমালোকে জানা a স্কয়াৰ মানে কি, a স্কয়াৰ মানে a * a, এনে দুটা আছে। আৰু sin স্কয়াৰ θ মানে এটা অভেদ আছিল আমাৰ। অভেদটো কি আছিল যে sin স্কয়াৰ θ + cos θ মানে কি আছিল, sin স্কয়াৰ θ + cos স্কয়াৰ θ মানে 1 আছিল। ঠিক আছে, তো আমি এতিয়া sin স্কয়াৰ θ মানে কি লিখিব পাৰো, আমি 1 + cos স্কয়াৰ θ টো হিপিনে নিলে কি হ'ব -cos স্কয়াৰ θ। তো sin স্কয়াৰ θ মানে আমি এইটো লিখিব পাৰো। ঠিক আছে, আগৰ ভিডিঅ'টোত এইকেইটা আমাক দিয়া হৈছে। ঠিক আছে, তো তোমালোকে sin স্কয়াৰ θ মানে কি লিখি দিয়া 1 - cos স্কয়াৰ θ লিখি দিয়া। তো এতিয়া চাবা 1 মানে আমি কি লিখিব পাৰো 1 স্কয়াৰ, কাৰণ 1 দুটা পূৰণ কৰিলে 1 এ হয়, আৰু এটো cos স্কয়াৰ θ মানে আমি কি লিখিব পাৰো cos θ হোল স্কয়াৰ। ঠিক আছে, আৰু ওপৰত এনেকে আছে 1 - cos θ * 1 - cos θ। ঠিক আছে, তো এটো a স্কয়াৰ - b স্কয়াৰ হৈ গ'ল। a মানে 1, b মানে cos θ, তো a স্কয়াৰ - b স্কয়াৰ সূত্ৰটো কি আছিল a স্কয়াৰ - b স্কয়াৰ মানে a - b হোল a + b। ঠিক আছে, তো আমি এতিয়া a স্কয়াৰ - b স্কয়াৰ মানে কি লিখি দিম a + b। a মানে কি আছে 1 আছে, b মানে cos θ আছে। ঠিক আছে, আৰু এটো লিখি দিম a - b লিখি দিম। ঠিক আছে, আৰু ওপৰত 1 - cos θ আমাৰ দুটা আছে পূৰণ হয়। ঠিক আছে, নিশ্চয় বুজি পাইছা। তো এতিয়া তোমালোকে এটা কাম কৰা, 1 - cos θ 1 - cos θ কাট যাব। তো কাট গলে আমাৰ কি হ'ল, ওপৰত থাকিল 1 - cos θ আৰু তলত থাকিল 1 + cos θ। তো দিস ইজ ইকুৱেল হোৱাট, দিস ইজ ইকুৱেল রাইট হ্যান্ড সাইড। আমাৰ রাইট হ্যান্ড সাইডটো এইটো আছে। ঠিক আছে, তো আমি লৈছিলো কোনটো লেফট হ্যান্ড সাইডটো, মানে বাওফালটো লৈছিলো। আমি কাৰ সমান দেখুৱালো সোঁফালৰ সমান। তো আমি লৈছিলো
বাওফালটো তো আমি কি দেখুৱালো এইটো সোঁফালটো সমান ঠিক আছে তো এটো আমাৰ প্ৰমাণ কৰা অসমীয়াত লিখি দিবা প্ৰমাণ কৰা ঠিক আছে এইটো তোমালোকৰ আজিৰ অংক ঠিক আছে তো নিশ্চয় বুজি পাইছা তো মই তোমালোকক মানে যিবিলাক অলপ পৰীক্ষাত আহা মানে ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান প্ৰশ্ন আহি থাকে প্ৰায় কিন্তু এতিয়া ইম্পৰ্টেন্ট বুলি একো নাই মানে সবখিনি জানিব লাগে ঠিক আছে গণিত মানে হৈছে কনসেপ্ট গণিতৰ কোনো ইম্পৰ্টেন্ট নাই ঠিক আছে গণিত সবেই ইম্পৰ্টেন্ট তো বুজি পালে গণিত সদায় সহজ তোমালোকে বুজিব চেষ্টা কৰিবা তো ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট বাছিব গলে কিন্তু আমাৰ নিজৰে লোকসান হ'ব ঠিক আছে তো এই অংকটো তোমালোকে লেফট হ্যান্ড সাইডটোৱে লবা কাৰণ লেফট হ্যান্ড সাইডত আমি লসাগু ললে আমাৰ মানে সৰল কৰিলে আমাৰ কিবা অলপ আহা এটা চান্স আছে ঠিক আছে তো এই পিনেও আছে কিন্তু এই পিনে আমাৰ বেছি কল মানে ভাবিব লাগিব ঠিক আছে আইনে নাহে তো আমি লেফট হ্যান্ড সাইডটো ললো ঠিক আছে তো লেফট হ্যান্ড সাইডটো কি আছে cos a 1 plus sin a ঠিক আছে plus 1 plus sin a by cos a তো তোমালোকে এটা কাম কৰা এইটা অংকৰ আসলতে আমাক ফ্রি হ্যান্ড দিছে ফ্রি হ্যান্ড মানে আমি যিকোনো এটা সাইড লব পাৰো তোমালোকে লেফট হ্যান্ড সাইডটো বাওফালটো লব পৰা ললে সোঁফাল লিখাব লাগিব সোঁফালটো ললে বাওফাল লিখাব লাগিব ঠিক আছে তো গতিকে তোমালোকে যেহেতু নিজে বাছি লবা তো তোমালোকে নিশ্চয় যিটো ফালে সহজ হয় সেইটো সাইডে লম আমি সদায় সহজতে বিবেচনা কৰিম ঠিক আছে তো এটো সবাই এটো ললো মই এতিয়া লসাগু লোৱা তো এনেকুৱা মানে ভগ্নাংশবিলাকৰ লসাগু তোমালোকে যেহেতু সংখ্যা নাই কোনো ধৰণৰ তো এটা পূৰণ কৰি দিবা 1 plus sin a আৰু তলত হ'ব আৰু এটো হ'ব cos a ঠিক আছে তো এইখিনি দি এইখিনি কিমান বাজ যাব মানে এইখিনি লগত কি পূৰণ দিলে এইখিনি হ'ব cos a দিবা লাগিব কাৰণ ইয়াতে cos a টো নাই ইয়াতে cos a বাদ দিবা লাগিব ঠিক আছে cos a টো কাল লগত পূৰণ হ'ব এইটোৰ লগত হ'ব তো এটো cos square a সিমিলারলি ইয়াতে cos a আছে ইয়াতো আছে তো 1 plus sin a বাজ যাব তো হেইটো 1 plus sin a লগতে পূৰণ হ'ব হলে আমাৰ কি হ'ব 1 plus sin a হোল স্কয়ার হ'ব ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকে এটা কাম কৰা ঠিক আছে তো তোমালোকে এটো থৈ দিয়া 1 plus sin a into cos a আৰু এটো cos square থাকিল আৰু এটো a plus b হোল স্কয়ার হৈ আছে a মানে কি আছে 1 আছে b মানে sin a আছে ঠিক আছে তো a plus b হোল স্কয়ার মানে কি আছে a স্কয়ার plus twice a b মানে sin a তো b স্কয়ার ঠিক আছে তো এটো আমি এনেকৈ লিখিলো ঠিক আছে তো এতে a মানে 1 b মানে sin a ঠিক আছে চাই লবা তো এটো 1 plus sin a এটো cos a টো থাকিল তোমালোকৰ আৰু এটো হ'ব cos square a তোমালোকে এটা কাম কৰা cos square a এই plus sin square a টো যে আছে তো আগত লিখি দিয়া পালি লিখিবা একো নাই তো এটো লিখাৰ অৰ্থ আছে গম পাবা আৰু এটো 1 plus 1 square মানে 1 আৰু এটো 2 1 গুণ 2 sin a ঠিক আছে এটো হৈ গ'ল তো এটা কাম কৰা এটো 1 plus sin a এটো cos a আহিল আৰু এটো sin square a plus cos square a মানে কি আছিল sin square a plus cos square a মানে কি আছিল 1 আছিল তো এটো ওভাৰ এটা 1 এটো 1 থাকিল আৰু এটো 2 sin a ঠিক আছে তো এতিয়া একে কিমান হ'ব একে ওপৰত 2 হ'ব যোগ 2 sin a ঠিক আছে আৰু তলত এটো 1 plus sin a আছে লগতে এটা cos a কি হৈ আছে মাল্টিপল হৈ আছে মাল্টিপ্লাই হৈ আছে ঠিক আছে তো এইখিনি আমি পাই গলো তো এতিয়া তোমালোকে চাই লোৱা উপৰৰ পৰা 2 এটা কমন আহে কাৰণ ইয়াতো 2 আছে ইয়াতো 2 আছে তো তোমালোকে 2 এটা কমন আনিব পাৰিবা ঠিক আছে তো 2 এটা কমন আনি লোৱা 2 টো কমন আনিলে চাবা কি হয় 2 টো আনিলো মই আনিলে ইয়াতে 1 থাকিব আৰু ইয়াতে sin a থাকিব ঠিক আছে আৰু 1 plus sin a তলত আছে ইনটু cos a ঠিক আছে তো 1 plus sin a কাট যাব কাট গলে কি হ'ব 2 বাই cos a হ'ব ঠিক আছে তো এটো 2 বাই cos a মানে কি চাই লোৱা 2 বাই cos a মানে তোমালোকে কি লিখিব পাৰা 2 বাই cos a মানে তোমালোকে লিখিব পাৰা 2 ইনটু 1 বাই cos a তেতিয়া চাবা তলত ইয়াতে এটা 1 থাকে তো 2 1 গুণ 2 আৰু 1 ইনটু cos a ঠিক আছে তো এটা 2 টো লিখলা আৰু 1 বাই cos a মানে sec তো this is equal কিমান right answer এটো প্ৰমাণ কৰা
ঠিক আছে তো আজি অংক দুটা ইমানে আছিল তো এতিয়া কি সময় হৈছে তো এতিয়া সময় হৈছে দুটা শর্ট প্রশ্ন তো আজি শর্ট প্রশ্ন দুটা চাই লোৱা তোমালোকে আজি ধুনিয়া ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন দুটা পাইছো আমি যে এইটো আমাৰ দুটা কিন্তু সিবিএসই পৰীক্ষাত আহি গৈছে এইটো চনটো মনত নাই ভালকে কিন্তু এইটো 2010 চনত আহিছে অংকটো বহুত টান যেন লাগে কিন্তু অংকটো টান নহয় ঠিক আছে তো তোমালোকে চাই লোৱা প্ৰথমটো চাই লবা মই অপশন কিটা দিয়া নাই অপশন কিটা লিখি থাকা নাই কিন্তু অপশন আছিল চাৰিটা তো মই দিয়া নাই তোমালোক ডাইৰেক্ট অংকটো কৰি দিছো ঠিক আছে তো এইটো অংক প্ৰথমতে চাই লোৱা এইটো হয়তো 2005-6 মানত আহিছিল কি জানি তো এইটো চাবা যে এই অংকটো তোমালোকে চাই লোৱা যে আমাক কি দিয়া আছে যদি cos θ + cos স্কয়ার θ 1 হয় তেতিয়া sin স্কয়ার θ + sin 4θ ৰ মান উলিয়াব দিছে ঠিক আছে তো এনসারটো কি হ'ব চাই লোৱা তো তোমালোকে এইটো কি দিয়া আছে cos θ plus cos square theta this is equal কিমান দিয়া আছে 1 দিয়া আছে ঠিক আছে তো তোমালোকে এটা কাম কৰা cos theta মানে কি হ'ব 1 এই plus cos square theta টো ইপিনে নিলে কি হ'ব মাইনাস হ'ব তো 1 minus cos square theta হ'ব ঠিক আছে তো 1 minus cos square theta মানে আকৌ কি 1 minus cos square theta মানে হৈছে sin square theta ঠিক আছে তো এই অংকটো তোমালোকে কি বলা cos theta মানে কি বলা sin square theta বলা মানে cos theta মানে 1 cos theta মানে আমি 1 minus cos square theta পাইছিলো তো 1 minus cos square theta মানে sin square theta তো আমি এটো cos theta এর ভ্যালু তো sin square theta বলি ভাবি থিলো বা তোমালোকে উল্টাও ভাবিব পাওয়া যে sin square theta মানে কি cos theta ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকে এইখিনি লগিয়া এইখিনি ভ্যালু লিয়াব দিছে তো এইখিনি তোমালোকে চাই লোৱা এইখিনি চাই লোৱা জাস্ট এতিয়াতে আছে কি sin square theta plus sin 4 theta तो sin 4 theta তো তোমালোকে কি বুলি লিখিব পাৰা sin square theta whole square লিখিব পাৰা ঠিক আছে তো 2 2 4 হ'ব মানে sin 4 মানে a to the power m whole n এনেকুৱা হৈছে তো এটো 2 2 গুণ 4 টো আহি যাব ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা তো এতিয়া চাবা sin square theta plus এইখিনি মানে তোমালোকে কি পাইছা অলপ আগতে cos theta পাইছা ঠিক আছে তো আমি ইয়াতে cos theta টো হয় cos theta আৰু whole square টো আছে ঠিক আছে তো এটো নিশ্চয় বুজি পাইছা a to the power m whole n তাৰমানে a to the power mn ঠিক আছে তো এটো a 2 into 2 পূৰণ হৈ 4 হ'ব হৈ যাব ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকে কি বলা sin square theta plus cos theta whole square মানে কি cos square theta ঠিক আছে তো এতিয়া sin square theta plus cos square theta এর মান কিমান 1 তো ইয়াৰ এনসারটো হ'ব কি হ'ব এনসারটো হ'ব 1 হ'ব তাৰমানে ইয়াৰ ভ্যালুটো কি হ'ব 1 হ'ব নিশ্চয় বুজি পাইছা তো বুজি নাপালে কমেন্টত জনাবা ঠিক আছে তো এতিয়া আমি দ্বিতীয় প্রশ্নটো হ'ব দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আমাৰ বহুত টান যেন লাগে কিন্তু অংকটো টান নহয় ঠিক আছে তো এতিয়া চাই লোৱা 2 নম্বৰটো চাই লোৱা তো 2 নম্বৰটো চাই লোৱা কি দিয়া আছে আমাক cosec θ মানে 2x আৰু cot θ মানে 2/x দিয়া আছে তেতিয়া আমাক 2 into x square minus 1/x square এর মানটো উলিয়াব আছে তো এটো সিবিএসই 2010 ত আহি গৈছে ঠিক আছে তো তোমালোকে এতিয়া চাই লোৱা কি দিয়া আছে তোমালোকক cosec θ = 2x দিয়া আছে গিভেন cosec মানে দিয়া আছে cosec θ = 2x তো তোমালোকে এটা কাম কৰা এই দুইটো ইয়াতে পূৰণ হৈ আছে ইফালে নিলে কি হ'ব হৰণ হ'ব তাৰমানে cosec θ / 2 = কিমান x ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকে স্কয়ার কৰি দিয়া x স্কয়ার তো আমাক লাগিব নহয় ইয়াতে x এই x স্কয়ার তো লাগিব নহয় আমাক ঠিক আছে তো আমি এটো স্কয়ার কৰি দিম স্কয়ার কৰি দিলে এটো কি হ'ব cosec স্কয়ার θ তলত 2 স্কয়ার করলে 4 হ'ব আৰু ইফালে কি হ'ব x স্কয়ার হ'ব ঠিক আছে তো আমি এইখিনি পাই গলো এইটো পৰা আমি x স্কয়ার টো পাই গলো ঠিক আছে আকৌ দ্বিতীয়তে কি দিছে cot θ = কিমান দিছে আকৌ cot θ = কি দিছে 2/x দিছে ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকে কাম কৰা যে 1 এটা আছে তো আমি এটা কাম কৰো এই দুইটো আমি ইয়াত আনিব পাৰো ঠিক আছে তো এটো আমি লিখিম cot θ / 2 = 1/x ঠিক আছে তো এটো তোমালোকে পুনৰ স্কয়ার কৰি দিয়া কাৰণ 1/x স্কয়ার মান আমাক লাগিব নহয় তো আমি এটো স্কয়ার কৰি দিম দুও বিনে স্কয়ার কৰি দিয়া তো দুও বিনে স্কয়ার কৰিলে কি হ'ব cot square θ 2 দুটা পূৰণ কৰিলে 4 अब ইয়াতে এটো হ'ব 1 স্কয়ার মানে 1 x স্কয়ার বললে x এটো 2 নম্বৰ ঠিক আছে এইখিনি বস্তু আমি উলিয়াই লম ঠিক আছে এতিয়া চাবা যে সিবিএসই এইটো প্ৰশ্ন 1 নম্বৰৰ কাৰণে আহিছে হয়তো তোমালোকক 2 বা 3 দি দিব পাৰে ঠিক আছে তো তথাপিতো মই কৈ দিছো এতিয়া চাবা তো এতিয়া আমাক কি লাগে x স্কয়ার -
1 by x square তো x square ভ্যালুটো ইয়াত পালা 1 by x square ভ্যালুটো এইটো পালা ঠিক আছে তো তোমালোকে এটা কাম কৰা এতিয়া ইয়াত বহুৱাই দিয়া এইখিনি ভ্যালু আমাক লাগে নহয় তো আমি ইয়াতে বহুৱাই দিম ঠিক আছে তো এটো আমাক 2 x square minus এটো ভ্যালু লাগে নাও 2 x square minus 1 by x square ঠিক আছে তো 2 তো মই 2 থাকিল তো ইয়াত x square মানে আমি কি বহুৱাই দিম cosec square theta by 4 minus 1 by x square ভ্যালুটো কি বহুৱাই দিম cos square theta by 4 ঠিক আছে এটো আমি x square ভ্যালুটো ইয়াৰ পৰা বহুৱাইছো x square মানে কি আছিল cosec square theta by 4 আৰু 1 by x square মানে cos square theta by 4 ঠিক আছে তো এই দুটা সদৃশ ভগ্নাংশ মানে হদ দুটা দুয়োটাৰে একে আছে সদৃশ ভগ্নাংশ তোমালোকে বহুত বেছি ভাবা চিন্তা কৰি লাভ নাই তো হদটো যি আছে হেয়ে বহুৱাই দিবা আৰু ওপৰত যি আছে হেয়ে বহুৱাই দিবা খালি মাজত যোগ থাকলে যোগ বহুৱাবা বিয়োগ থাকলে বিয়োগ বহুৱাবা একদম ইজি তো এটা লসাগু লব লাগা একো কথা নাই ঠিক আছে তো ভাবিব লগা কথা ক আছে কতটো বহুৱাই দিয়াতে কি আছে cosec square theta বুজি পাইছা না সদৃশ ভগ্নাংশ যিবিলাক ভগ্নাংশ হদটো একে হয় সেইবিলাকক আমি কি বুলি কম সদৃশ ভগ্নাংশ বুলি কম ঠিক আছে তো এটো আমি সদৃশ 4 আছে সদৃশ তো ইয়াতে আমি মাজত মাইনাস থাকলে মাইনাস বহুৱাই দিবা যোগ থাকলে যোগ বহুৱাই দিবা তো এইখিনি পালো ঠিক আছে এটো নিশ্চয় একতকে বেছি দিব তোমালোকক কাৰণ এটো অলপ দীঘল অংক তো 2 ইয়াতে 4 থাকিল আৰু এতিয়া cosec square theta minus cos square theta মানে অভেদটো মনত কৰা অভেদটো কি আছে cosec square a minus cos square a this is equal 1 তো ইয়াতে theta হলনি কোৱা a মানে a হলনি theta আছে তো এইটো আমাৰ ভ্যালুটো 1 এ হ'ব ঠিক আছে তো এতিয়া চাবা এই দুটো ওপৰত আছে এই পদটো তলৰ আছে এই দুই পদত দুই বাৰ যাব তো এই আনসারটো হ'ব 1/2 ঠিক আছে তো আজি ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰিলো আশা কৰো তোমালোক উপকৃত হৈছা যে যদি ভাল পাইছা মই ভিডিওটো লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা আৰু কমেন্ট কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা